मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि व अलैहिम कसीरा मदद या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदद मदद या अस्हाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदद मदद या मशाइखिना दस्तूर मदद या सय्यिदी या सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख नाज़िम आदिल अल हक्कानी अल मदद मदद या सुल्तानुल औलिया या मुर्शिद या मौलाना शेख मोहम्मद आदिल अल रब्बानी अल मदद मदद या रिजाल अल्लाह मदद या साहिब अल इमदाद अत-तरीक़तुन सुहबा वल खैरु फिल जमीआ। इंशाल्लाह आप बैत करेंगे। नक्शबंदी आलिया तरीके में आपका बैत होगा और मौलाना शेख मोहम्मद से होगा। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, जो लोग बैत हैं वो अपना बैत रिन्यू कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युबायिनूनका इन्नमा युबायिनूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फ़मन नकसा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिही व मन औफ़ा बिमा अहदा अजरन अज़ीमा। रदीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शेख फैज़ दागिस्तानी शेखुना मौलाना शेख नाज़िम अल हक्कानी रब्बानी शेखुना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी शेखुना मुर्शिद वल्लाहु मा नक़ूलु वकील। रीड विद मी, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहु 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 हक अल्लाहु 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 हक अल्लाहु 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 हक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला निअमन नसीर गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इख़वानी मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ुदम अशराहिम अर्वाहि अइम्मतिल अर्बा व अर्वाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़ति नक्शबंदीतिल आलिया ख़ासतन और इमाम तरीक़ा गौसली खालिक़ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मोहम्मद वैसल बुखारी हज़रत बुखारी कुशजवानी हज़रत सुल्तानुल औलिया शबला फैज़ दागिस्तानी हज़रत सुल्तानुल औलिया मौलाना शेख नाज़िम अल हक्कानी रब्बानी हज़रत सुल्तानुल औलिया मुर्शिद नसीब हबीबना मौलाना शेख मोहम्मद आदिल रब्बानी व साइरी सादातिना व सिद्दीक़ीन। अल फ़ातिहा। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمة الأربعين نعمة الذي تعرفت الخلق ونعمة الوسنى نعمة الرياضة نعمة السلوك نعمة الختم الفاجلان لله تعالى العظيم في حد الزاوية مدد يا سيدي سلطان الأولياء مدد الدستور من الشيخ نازم الشيخ مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الإمداد كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رابطة الشريفة। Connect your heart to the heart of Maulana Sheikh Mohammed. अपने दिल को मौलाना शेख मोहम्मद के दिल से जोड़ें। मदद या सय्यदी सुल्तान सूरह फातिहा 7 times, 7 मरतबा सूरह फातिहा।
सलवात शरीफ 10 मरतबा 10 टाइम्स। अलम नशरह लक शरीफ 7 टाइम्स 7 मरतबा। सूरह इखलास शरीफ 11 टाइम्स 11 मरतबा। सूरह फातिहा 7 टाइम्स 7 मरतबा। सलवात शरीफ 10 मरतबा 10 टाइम्स। अल्लाह रब्बी वसल्लिम अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन व अलिम कुल्ली अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिल किराम व इला अर्वाहि इख़्वानी मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व क़ुदूम अशराई व अर्वाहि अइम्मतिल अर्बा व अर्वाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़तिल नक्शबंदिय्यतिल आलिया ख़ासतन लारू इमामुत तरीक़ा व गौसिल खालिक़ा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मोहम्मद वैसल बुखारी व हज़ा अब्दुल खालिक़ गुजदवानी अहल ख्वाजगान। अल फ़ातिहा। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الشفيع الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وإلى أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم وأرواح أئمة الأربعة والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روحهم طريقة وغوث الخالق خواجة بهاء النقشبند محمد ويس البخاري وعذاب الخالق واشتواني حضرت سلطان الأولياء شبل فايز دارستاني حضرت سلطان الأولياء مولانا شيخ ناظم عادل الحقاني الرباني وحضرت سلطان الأولياء مرشدنا سيد حبيبنا مولانا شيخ محمد عادل الرباني وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا يا الله 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 جل جلاله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الله الله حق 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 الله حق الله الله حي 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 الله حي يا قيوم 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 يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم يا هو يا هو يا دايم الله يا هو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله الله يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله الله يا حفيظ حافظ يا حافظ يا الله يا لطيف يا لطيف
Ya Latif, Ya Allah, Allah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Allah Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Allah Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Allah, Allah Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Allah Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Allah Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Allah Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Allah Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Ya Allah, Allah Ya Mu'iz, Ya Mu'iz, Mu'iz, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Allah Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Allah Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Allah Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Hannan, Ya Allah, Allah Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Subhan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Allah Ya Subhan, Ya Sultan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Allah Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hasbunallah, Rabbunallah, 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 Hasbunallah, Rabbunallah. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanim Allah, Sultanim Allah, Nabi Muhammad
عليه السلام سبحان الله سلطان الله نبي محمد 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 عليه السلام صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى ملائكة أنبياء رسول من خلق على محمد وعلى آل محمد عليهم وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن الأمم المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى روح مستقيا نور الله تعالى ذريات مبارك وعد الله تعالى من بركات وفيضات دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم ليس ومكن ورحمة الله وهدية وسيلة منا على روح نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وقدم الشرعين وأرواح الأئمة الأربع لأرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث خالق خالد وعظيم نقشبند محمد ويسر البخاري وأصحاب خالق وجدواني حضرة السلطان الربيع شيخ فايز الباقستاني حضرة السلطان الأولياء مولانا الشيخ ناظم عادل الحقاني رباني وحضرة السلطان الأولياء مرشدنا سيدنا حبيبنا مولانا الشيخ محمد عادل الرباني وإمام مهدي الإسلام وخضر عليه السلام وخاصة الأرواح السلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان إنفاذ المولي الچشتي وسلطان المشايخ نظام الأولياء وسلطان بابا بابا مكتوب وحاجة بابا كل أولياء الله في الكل وطرق وخاصة الأرواح حاج عمنا عادل الراجع من شعب الأصل شاولي الله وشيرتان كباني ومولانا سلطان بابا نقشبندي وعثمان بابا وحسن شعبان وكل أولياء الله في الكل وطرق وخاصة الأرواح محمد صالح عباس نقشبندي محمد أكبر شيخ أنور عبد الغفور وكل مرحومين في هذا المجلس وكل أولياء الله في الكل الطرق وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الكرز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب وفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا معين العاجزين يا أرحم الراحمين يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا وهاب صل على محمد فاتح الأبواب. اللهم إني أسألك العافية وشكر العافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مولاي كريم يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह हमने जो कुछ भी जिक्र किया जो बयान हुआ जो तिलावत हुई या रब्बुल आलमीन उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा
या रब्बुल आलमीन हमारे पढ़ने में कोई गलती बेअदबी हुई उसके लिए हमें माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब की इस मजलिस को या रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें ज़िक्र नेक मुरादें पूरी फरमा, सबके लिए आसानी अता फरमा, सबके लिए राहत अता फरमा, सबके लिए आसान असबाब अता फरमा। या अरहमर राहिमीन गैबी मदद अता फरमा, आसानी अता फरमा, रूहानियत अता फरमा, उरूज अता फरमा, हिफाजत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा, शिफा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फरमा, जो कर्जदारों ने कर्ज से निजात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो भी कर्जदारों ने कर्ज से निजात अता फरमा। या अरहमर राहिमीन जो भी कर्जदार होंगे कर्ज से निजात अता फरमा, जो केसों में फंसे हुए उनके लिए आसानी अता फरमा, राहत अता फरमा, जो बेकसूर है उनके लिए उनके मदद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या मौला करीम अरहमर राहिमीन हम सब के लिए हलाल रोज़ी के आसान ज़रिया अता फरमा। हलाल रोज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ हलाल जगह खर्च करना नसीब फरमा। हराम से बचा, गुनाहों से बचा, हर तरह की आफत बला जादू टोना मुसीबतें परेशानियाँ वबा परेशानियाँ बीमारियाँ बुरी मौत गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। नफ्स शैतान और दज्जाल से हमारी हिफाजत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस वक्त जो दुआएं मांगना मुफीद है, जिसके हक़ में मांगना मुफीद है उसके हक़ में हमारी दुआएं कबूल फरमा। हमारे मरहूमीन पर खुसूसी रहमत अता फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा, उनके लिए राहत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उन्हें कब्र में आसानियाँ अता फरमा, राहत अता फरमा, बरकत रहमत अता फरमा, रहमत अता फरमा, रहमत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन या मौला करीम या गफूर रहीम हमारे उलमा हक़ पर खुसूसी रहमत अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, हमारे मशाइखीन की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे मस्जिदों के खानकाहों के दरगाहों के मदरसाओं के ज़ावियों की हिफाजत फरमा, बरकत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन या रब्बुल आलमीन इस वक्त जो भी दुआएं मांगना मुफीद है, जो हमने मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो हमें अता फरमा, जो हमारे लिए बेहतर है या रब्बुल आलमीन तो अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल क़द्री अल अज़ीम अल जा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फ़ातिहा। इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर हम बैत को रिन्यू करेंगे क्योंकि कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था, तो इंशाअल्लाह बैत एक बार फिर रिन्यू करते हैं। We shall renew the bayat once again, and whoever wants to enter the Naqshbandi Aliyah Tariqa under Maula Sheikh Muhammad may do that. We had some issues with the internet connection, so we will repeat it now inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا سيدي السلطان الأولي Sheikh Muhammad al-Madad. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن عفا بما عليه فسيؤتي أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وإسلامي دينا محمد رسول الله شبل فائز الإسلامي شيخنا مولانا شيخ ناظم الحقاني رباني شيخنا مولانا شيخ محمد عادل रब्बानी शेखुना मुर्शिद वल्लामा नक़ूल वकील। पढ़िए मेरे साथ, रीड विद मी। अल्लाहु 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 हक, अल्लाहु 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 हक, अल्लाहु 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 हक। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इला शरफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिल किराम व इला अरवाहि इख़वानी मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन व खुदमा शराइहिम अरवाहि अइम्मतिल अर्बा व अरवाहि मशाइख़िना फ़ी तरीक़ति नक्शबंदी अलिय्या ख़ासतन इला रूहि इमाम तरीक़ा व गौस खालिद ख़वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मुहम्मद वैसल बुखारी महज़बुल खालिद गुजरानी हज़रत सुल्तान अल रशीद फ़ैज़ दागिस्तानी हज़रत सुल्तान अल शेख नाज़िम आदिल हक़्क़ानी रब्बानी व साइरी सादतीना व सिद्दीक़ीन। अल-फ़ातिहा। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम जुमा मुबारक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।